тоҷикон оинаи таърихи миллат. با тоҷикистон استقبال 35 سالگی استقلالیت роғон دولتی корзори همه روزا با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо tashabbusҳои байналмилалӣ дар сайёрат давлати دوشنبه пешниҳоди خونه tashabbускор امید تحقیقات توجیه‌کنی و دنیا. فتح فروغ صبح دانایی مقامات کتابت امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردان کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ номед ба сархати гузоришот. тағйирёбии иқлим, мушкилоти ҷаҳонӣ, болоравии ҳарорат боиси обшавии пиряхҳо дар саросари олам гардидааст. раҳбари давлати мо пешвои миллат инқадар пофишорӣ дорад барои он ки ҳамин проблемаҳои глобалӣ ҳал карда шаванд. صنعتی کنونی عامل رشد اقتصادی ملی تطبیق هدف چهارم ملی با نظام کاربری معاصر در شهر دوشنبه. соли 2024 дар пойтахти мамлакат 141 коргоҳу корхонаи саноатӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. рушди соҳибкорӣ дар ноҳияи фархор ба беҳтарсозии сатҳи хизматрасонӣ дар маҳал замина мегузорад. дар мавзӯи 38 адад корхона коргоҳи бунёдшуда با فراگیری 2500 شهروندان با جای کار دائمی تامین کرده شدند. مکمل سازی اینفرаструктури محل و رشد ساحه‌های مهم با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های مملکت روند کارهای سازندگی وسعت داده می‌شود. در روند بنیاد و به کار درآوردن کارگاه و کارخانه‌های صنعتی سهم صاحبکاران نظررس است. марҳилаи анҷомёбии корҳои лоҳиякашии роҳи айнӣ кӯҳистони мастчоҳ, таъмиру навсозӣ ва мутобиқнамоии роҳ ба талаботи замон. вусъати корҳои созандагӣ дар ноҳияи рӯдакӣ танҳо дар ҳисоботи масъулин. вазъи воқеӣ нигаронкунанда дар ҳолати садамавӣ будани бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 110 ноҳияи рӯдакӣ аз назар дур мондааст. кӯдакон бояд ба таҳсили томактабӣ фаро гирифта шаванд, аммо дар куҷо? дар 11 ҷамоати деҳоти шаҳри панҷакент ягон муассисаи томактабӣ мавҷуд нест. замина ба фаровонҳосилӣ кишти асосии картошка дар ноҳияи қубодиён бо вусъат идома дорад. шарҳин ва дигар мавзӯъҳои муҳим дар нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор. ҳоло 70% оби тозаи ҷаҳон аз ҳисоби пиряхҳо манша мегирад, аммо болоравии ҳарорат боиси обшавии пиряхҳо дар саросари олам гардидааст. созмони милали муттаҳид дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд, ки дар доираи он баргузории чорабиниҳои гуногун ва қабули нақшаҳои мушаххас барои таъмини ҳаёти осудаи башарият дар назар аст. наврӯз шоҳи азизулло гузориш медиҳад. ҳоло дар ҷаҳон 275 000 пирях мавҷуд аст, ки онҳо майдони умумии 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. 70% оби тозаи ҷаҳон аз ҳисоби пиряхҳо сарчашма мегирад. дар ин бора дар сомонаи созмони милали муттаҳид охири моҳи январ бахшида ба оғози соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ки бо ташаббуси тоҷикистон қабул гардидааст, маълумот пешниҳод шудааст. яъне пиряхҳо манбаи асосии обҳои мусаффо ва ҳаёти осудаи инсоният ба ҳисоб мераванд. аммо баландшавии ҳарорати ҳаво ва обшавии пиряхҳо солҳои охир нигаронии ҷомеаи ҷаҳонро афзун намудааст. олимон маълумот доданд, ки ҳарорати ҳаво нисбат ба давраи пеш аз саноатӣ 1,5 дараҷа боло рафтааст. пешвои миллат фикри башарро карда ташаббусҳои худро пиёда гардонида истодааст.
یعنی تشبوس پنجم پیشوای ملت دایر به حفظ پیریخ‌ها و استفاده بری منبع‌های آبی ما را وادار میکند که دایر به حفظ و نگهداری منبع‌های آبی کمر همت بندیم. زندگی 2 میلیون آدم در جهان از آب یخ و برف وابستگی دارد. پیریخ‌ها در تشکل اقلیمی سیاره تامین میلیون ها آدمان با آب نوشاکی و ساحه کشاورزی با آب پالیزی نقش اساسی دارند. اما بلندشوی حرارت و دگرگونشوی اقلیم سبب آبشوی پیریخ‌های عظیم در قیده‌های گوناگون عالم می‌گردد که به حیات آینده بشریت تهدید می‌کند. سال‌های اخیر آبشوی پیریخ‌ها با سبب افزایش کنسنتراسیای گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر سرعت گرفته است. در این برابر حرارت از حد زیادی جهانی باعث کوتاه شدن موسم جمع‌شوی برف شده است. راهبری دولت ما پیشوای ملت اینقدر پافشاری دارد برای آنکه همه پرابلم‌های گلوبالی حل کرده شوند در سطح جهانی. البته یک دو دولت هیچ وقتی که مردم یک شوند، وقتی دولت‌ها یک شوند و با همدیگر در اینجا بحث مناظره شود، به یک نقطه عالی می‌بینند و می‌توانند که از پیشروی علم و معرفت استفاده برده بسیار کارهای شایسته را به سامان رسانند. سازمان ملل متحد در اساس پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2025 را سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان نمود. در نظر است که مهمه همین سال جامعه جهان در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس بین المللی اید به حفظ پیریخ‌ها پهلوهای گوناگون حالت کنونی را محاکمه، نقشه‌های نو را هماهنگ و با نتیجه‌گیری از این چاره‌بینی سطحی بلند برای تامین حیات آسوده بشریت تدبیرهای موثر اندیشیده شود. نوروزشاه عزیزالله سیحامیدی شریف به حضور حسن اخبار. دوام سالهای اخیر در شهر دوشنبه ساحه صنعت به طور بی‌سابقه رشد نموده. تنها در سال 2024 با تطبیق نقشه و هدفهای سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت تأسیس جایهای نو کاری و افزایش حجم استحصال محصولات رقابت‌پذیر وطنی 141 کارگاه و کارخانه صنعتی به فعالیت شروع نمود. در شهر دوشنبه کارخانه‌های نوتأسیس و موجوده فعالیت پرثمر داشت در رشد ساحه صنعت، تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت و تأمین ساکنان با محصولات با صفت وطنی سهم نظر است می‌گذارند. ظفر قیومزاده موضوع را پیگیری نموده است. مرحله نوی رشد دوشنبه جهت تطبیق هدفهای استراتژی مملکت و در این زمینه بلند برداشتن نیکواهالی ساکنان در پایتخت کشور اقدامات سازنده عملی کرده می شوند. تنها سال 2024 در شهر دوشنبه 141 کارگاه و کارخانه استحصالی با بیش از 7600 جای کاری نو به فعالیت شروع نمود. در کارخانه های صنعتی پایتخت نامگوی زیادی مال و محصولات وطنی استحصال می شوند. طبق اطلاع در 4 سال فعالیت فوند دستگیری صاحبکاری استحصالی برای عملی سازی 62 لایحه صاحبکاران استحصالی بیش از 302 میلیون سومانی قرض‌های امتیازناک داده شد و با استفاده از قرض‌های داده شده 60 کارگاه و کارخانه استحصالی با تأسیس بیش از 2000 جای نو کاری بنیاد یافته است. دوشنبه عزیز ما امروز واقعا شهر اندوستریالی شده است، شهر صنعتی شده است و آنقدر دستگیری هایی که در این شهر اقدام های تشبثکارانه که از جانب محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی با دستور هدایت های اساسگار اصول وطن ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی که همه ساله امتیازها و هر گونه دستگیری های فعالیت صاحبکاری به راه مانده شده است، این هم زمینه گذاشته شده است در رشد صنعتی کنونی تاجیکستان عزیز ما از جمله در شهر دوشنبه. رشد ساحه صنعت، بلند برداشتن اقتدار استحصال محصولات رقابت‌پذیر، تامین بازار استعمالی با محصولات وطنی و با همین راه بهتر ساختن سطح اجتماعی و اقتصادی یکی از هدف‌های اساسی رهبریت شهر دوشنبه به حساب رفته. تدبیرهای اندیشیده شده در این سمت ثمر می‌دهند. صاحبکاران شهر دوشنبه با استفاده از شرایط و امکانیت‌های فراهم گردیده و دستگیری‌های پیوسته، کارگاه و کارخانه‌های نو را با استفاده از تکنولوژی معاصر فعال می‌نمایند که به افزایش استحصال محصولات رقابت‌پذیر مساعدت نموده شده است. موجودیت فراوانی اشیاء خام وطنی، فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری، قبول و مورد عمل قرار گرفتن برنامه‌های دولتی و بنیاد کارخانه‌های معاصر استحصالی بر رشد به میلان بخش‌های ساحه صنعت و تامین زندگی شایسته مردم مساعدت نموده شده است. امروز در ساختمان بیناهای بلند آشیانه استقامتی
صنعتی و دیگر انشاءات اهمیت اجتماعی و اقتصادی داشته شهر دوشنبه محصولات اساسی از جمله سمنت، خشت و دیگر نامگوی مصالح ساختمانی از استحصالات وطنی پورا تامین کرده می شود. با مقصد رشد ساحه صنعت در شهر دوشنبه منطقه صنعتی تأسیس داده شده، کارخانه‌های بزرگ استحصالی مرحله به مرحله بنیاد می‌گردند و در این زمینه جای‌های کاری نو تأسیس می‌یابد. امروز در کارخانه‌های صنعتی شهر دوشنبه نامگوی زیادی محصولات عضوخواری، مصالح ساختمان، لوازمات روزگار، تکنیک و دیگر نامگوی محصولات استحصال کرده می‌شود. در کارخانه‌های صنعتی شهر دوشنبه به صفت و رقابت‌پذیری محصولات مطابق به طلبات بازار جهانی اهمیت اولین درجه ظاهر می‌گردد. این است که محصولاتی در کارخانه‌های پایتخت استحصال گردیده در بازار داخلی و بیرون از کشور موقع خاص دارد. شرایط مساعد حمل و نقل مال و محصولات وطنی از دوشنبه به خارج دایره رابطه‌های تجارتی جمهوری تاجیکستان را در سیاره وسیع نموده استواری اقتصادیات را تامین نموده است. در شهر دوشنبه طی سال‌های اخیر صنعت ملی بی‌میلان رشد می‌کند. با آن آورده می‌رساند که شماره جای‌های کاری در کشور زیاد می‌شود. سطح صفت زندگی مردم بهتر و خوبتر می‌گردد. اون محصولاتی که در داخل مملکت استحصال کرده می‌شوند، محصولات وارداتی واسکننده هستند. امکانیت می‌دهد که در داخل مملکت اون اشیاء خامی که است امروز به خارج کشور صادرات نشود و در داخل مملکت استحصال کرده شود، خصوصا در شهر دوشنبه و همچون محصولات تیار استحصال شود. فعالیت پیوسته کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و استحصالی نشانه رشد استوار اقتصادیات در پایتخت مملکت شهر دوشنبه است. با تشبث اقدام‌های پیگیرانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و تطبیق باثمر نقشه و هدف‌های گذاشته شده، آینده نزدیک در شهر دوشنبه باز کارگاه و کارخانه‌های زیاد استحصالی بنیاد کرده می‌شود که در آنها شماره بیشتر اهالی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین شده با افزایش حجم استحصال محصولات وطنی و رقابت‌پذیری و عوض کننده واردات مساعدت خواهد کرد. در زمینه تطبیق هدف و نقشه‌های سازنده رهبریت شهر دوشنبه سال 2024 در پایتخت مملکت 141 کارگاه و کارخانه صنعتی به فعالیت شروع نمود. کارخانه و کارگاه‌های صنعتی شهر دوشنبه سال 2024 به مبلغ 5.2 میلیارد سومانی محصولات استحصال نمودند. سال 2024 از کارخانه‌های استحصالی شهر دوشنبه به خارج مملکت به مبلغ 170 میلیون سومانی محصولات صادرات گردیده است. این تدبیر به رشد ساحه صنعت، تأسیس جایهای نو کاری، تامین زندگی شایسته به مردم و استحصال محصولات عوض کننده واردات مساعدت نموده است. ظفر قیمزاده، فرهاد واسع، بهادر حسنزاده، دوشنبه اخبار. رشد صاحبکاری در کشور که به پیشرفت و دستاوردهای افزاینده باعث شده است، از اقدامات شایسته حکومت مملکت و غمخواری و دستگیری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به صاحبکاران میباشد. در ناحیه فرخار ولایت ختلان از جهت بهترسازی خدمترسانی در محل صاحبکاران وطنی سهم نظررس میگذارند. تفصیلات بیشتر در گزارش علیم ناصرزاده. дар баробари ташаббус ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати вусъати созандагӣ ва ободониҳо инчунин саҳми соҳибкорон ва аҳолии кишвар низ дар беҳтарсозии вазъи инфрасохтори кору хизматрасонӣ дар маҳал назаррасу арзишманд мебошад. ба фаъолият оғоз намудани боз як маркази савдову хизматрасонӣ дар маркази ноҳия ки дар партави сиёсати созандаи ҳукумати кишвар ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи роҳбари давлат нисбат ба соҳибкорон амалӣ шудааст, нишони возеҳи дарки масъулияти ватандӯстона, иқдомоти шоиста ва саҳмгузории соҳибкори ватанӣ баҳри ободӣ ву беҳтарсозии сатҳи хизматрасонӣ дар маҳал дониста мешавад. дар расми ифтитоҳи маркази савдои маҳсулоти қаннодӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва як зумра фаъолону сокинони маҳаллӣ иштирок намуданд. мақсад аз таъсиси чунин маркази савдо ки маҳсулоти гуногуни қаннодиро бо сифати баланд ва ҳам дархости муштариён бо шаклу услуби муосир омода ва пешниҳод мекунад, фароҳам сохтани ҷойҳои нави корӣ бо назардошти муҳайё намудани шароити муосири хизматрасонӣ, инчунин саҳм гузоштан дар ободии як гӯшаи ватан мебошад. таъкид
шуд ки давра ба давра бунёду ба истифодадиҳии чунин марказҳои гуногуни хизматрасонӣ дар ноҳия гувоҳи рушди соҳибкорӣ дар мамлакат буда, иқдоми мазкур аз ташаббусу саҳмгузориҳои соҳибкорони маҳаллӣ дар татбиқи сиёсати ҳукумати кишвар мебошад. дар заминаи фароҳам гардидани ҷойҳои нави корӣ ҷиҳати баландбардоштани сатҳи некуаҳволи сокинон низ мусоидат менамояд. дар заминаи дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Фархор аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва марказҳои гуногуни хизматрасонӣ бунёд шуда истодааст. мо сокинони ноҳияи Фархор хушҳол аз он гаштем ки инавбат дар маркази ноҳия чунин маркази савдо ва хизматрасонӣ ба фаъолият оғоз кард ва мо ҷавонон соҳиби ҷойи кор гаштем. баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни фархундаи миллии 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Фархор аз маҷмӯи 435 иншооти гуногун таъиноти бунёдшаванда дар соли 2022 61 иншоот, соли 2023 82 ва соли 2024 91 иншоот сохта мавриди истифода қарор дода шуда, дар соли 2025 бунёди 61 иншооти дигар нақшагузорӣ гардида корҳои бунёдӣ бо маром ҷараён дорад. тибқи маълумот аз шумори умумии иншооти сохташавандаи ҷашнӣ дар ноҳия беш аз 80% бо саҳмгузориҳои соҳибкорони ватанӣ амалӣ гардида истодааст. мувофиқи ҳисоботи омории ноҳияи Фархор дар ҳудуди ноҳия 38 адад корхона коргоҳи истеҳсолӣ сохта ба истифода доштааст ки айни замон пурра фаъолият карда дар зарфи 4 соли охир 8 адад корхона коргоҳ ба истифода доштааст ки дар маҷмӯи 38 адад корхона коргоҳи бунёдшуда ба фарогири 2500 шаҳрвандон бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. дар робита ба вусъат бахшидани тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор вобаста ба дастгириҳои соҳибкорон ва саҳми онҳо дар таъмини шароити инфрасохтори кору хизматрасонӣ дар маҳал тибқи нақшаҳои тасдиқ гардида пайваста чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Фархор, Ахбор. соли 2024 дар шаҳри Бустон 59 коргоҳу корхонаи саноатӣ ба маблағи 759,7 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. соли гузашта дар шаҳр бо саҳми соҳибкорон 4 корхонаи нави саноатӣ ба кор дароварда шуд. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот, таъмини рақобатнокии ташкили ҷойҳои корӣ, таҳияи омилҳои ҳавасмандгардонӣ барои ҷалби сармоягузорӣ, таъсиси кластерҳои саноатӣ ва бунёди корхонаю коргоҳҳои нав аз ҷумлаи вазифаҳоест ки дар барномаи саноатикунонии босуръати кишвар дарҷ гардидааст. бо иҷрои пурраи ин вазифаҳо тоҷикистон аз кишвари тавлидкунандаи ашёи хом ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ табдил меёбад. бо ин мақсад дар шаҳри Бустон коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд гардида маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ зиёд мешавад. дар раванди бунёду ба кор даровардани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ саҳми соҳибкорон назаррас аст. тибқи маълумот имрӯз дар 59 коргоҳу корхонаҳои саноатии шаҳри Бустон зиёда аз 60 намуди молу маҳсулот истеҳсол карда мешавад ки аксари он воридоти васкунанда ва ба содирот нигаронида шудааст. дар зиёд гардидани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ҳиссаи корхонаи истеҳсоли профил ва қубурҳои металлии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофар ки аз соли 2022 инҷониб фаъолият дорад назаррас мебошад. корхона бо саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ ба кор дароварда шуда дорои дастгоҳҳои муосири истеҳсолӣ аст ва имкон дорад дар як моҳ 350 тонна маҳсулоти тайёрро пешниҳоди харидорон намояд. ҳоло дар ин корхона 33 намуди профил ва 14 намуди қубурҳои металлӣ истеҳсол карда мешавад ва зиёда аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардидаанд. корхонаи фаръии зари суғд ки қаблан коргоҳҳои заргарӣ, қолинбофӣ ва дузандагиро ба кор дароварда буд, соли гузашта бо таъмиру навсозии як бинои кӯҳнаю фарсуда истеҳсоли пойафзолро низ ба роҳ монд. дар ин корхонаи нави саноатӣ 20 нафар бо кори доимӣ таъмин шуда, ҳоло 50 намуди пойафзол истеҳсол карда мешавад. иқтидори солонаи корхона истеҳсоли то 60,000 ҷуфт пойафзолро бо андозаҳои гуногун ташкил медиҳад. корхонаи истеҳсоли мех ва мехҳои печони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷфилис ҳам бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ таъсис дода шудааст. дар ин корхона дар як моҳ тақрибан 600 тонна мех ва мехҳои печон бо шаклу андозаҳои гуногун истеҳсол карда мешавад. корхонаи истеҳсоли коғази ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дурахшон Бустон ҳам фаъолияташ назаррас буда дар як моҳ 20,000 дона сачоқчаи хушк ва 360,000 дона коғази ташноб истеҳсол менамояд.
ин ҳам дар ҳоле est ки қаблан талаботи бозори дохилӣ бо ин ду навъи маҳсулот аз ҳисоби воридот қонеъ карда мешуд. шӯра аз соли 2017 то инҷониб дар шаҳри Бӯстон ва ҷамоати шаҳраки Палос бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 22 адад корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маблағи 750,7 миллион сомонӣ таъмин гардид, ки нисбат ба соли 2023 86,1 миллион сомонӣ ё худ 15% зиёд таъмин шудааст. дар шаҳри Бӯстон барои таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ва дар ин замина афзоиш бахшидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот имконият бештар аст. соли 2024 дар шаҳри Бӯстон 4 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ ба кор дароварда шуд. дар назар аст ки соли равон дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳамаҷонибаи ҳадафи стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар шаҳри Бӯстон боз 4 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад, ки яке аз он корхонаи забҳи паррандаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Анко Инвест аст, ки имрӯзҳо корҳои сохтумонӣ бо маром идома дорад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани ин маҷмӯаи бузурги саноатӣ 350 нафар бо ҷои кор таъмин гардида, дар баробари забҳи парранда ҳамзамон банду басти маҳсулоти нимтайёр аз гӯшти мурғ ва истеҳсоли ҳасиб низ ба роҳ монда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. дар сиёсати давлату ҳукумати Тоҷикистон танзими муносибатҳои меҳнатӣ, рушди бозори меҳнат ва бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ мавқеи асосӣ дорад. дар ин замина дар ноҳияи Шуғнон ба масъалаи касбомӯзии ҷавонон ва таъмини онҳо бо шуғли пурмаҳсул тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. танзими муносибатҳои меҳнатӣ ба касбомӯзию шуғли пурмаҳсул фаро гирифтани шаҳрвандон яке аз ҳадафҳои меҳварии ҳукумату давлат маҳсуб ёфта. баъри беҳбуди бахшидани фаъолият дар ин самт пайваста тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда мешаванд. дар паёми навбатӣ низ ба ин масъала мароқи зиёд зоҳир гардида таъкид рафт, ки оло дар кишвар 62 муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз рӯи 97 ихтисос ва 5 маркази таълими калонсолон бо 41 филиал ва 21 намояндагӣ аз рӯи 93 касб кадрҳои коргарӣ тайёр мекунад. дар партави чунин нуқтаҳо дар ноҳияи Шуғнони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба масъалаи васеъ намудани бозори меҳнат, ба шуғли пурмаҳсул ҷалб намудани касбомӯзон ва таъмини бекорон бо ҷои кор таваҷҷӯҳи махсус равона гардида, дар соли 2024 1403 нафар барои пайдо кардани ҷои корӣ муроҷиат карда, 74 нафар бо кори доимӣ таъмин шуданд ва 200 нафар ба касбомӯзӣ роҳат гирифтанд. соли гузашта яъне дар маркази таълими калонсолони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шуғнон ва инчунин шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне дар масъалаи ба касбомӯзию забономӯзӣ фаро гирифтани шаҳрвандони бекор корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд ва маркази таълими калонсолони ноҳияи Шуғнон дорои яъне бинои замонавӣ, таҷҳизоти замонавӣ ва синфхонаҳо мебошад, ки ҳамасола ба ин марказ касбомӯзони зиёде фаро гирифта мешаванд. дар самти барномавӣ дар ҳамкорӣ бо шуғли аҳолӣ 200 нафар касбомӯзони яъне шаҳрвандони бекор ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифта шуданд. дар самти худмаблағгузор бошанд 202 нафар шаҳрвандон ва инчунин дар самти шаҳодатномакунӣ бошад 93 нафар шаҳрвандони ноҳияи Шуғнонро мо бо шаҳодатномаҳои тахассусӣ яъне таъмин кардем. ҷиҳати тақвият бахшидани бозори меҳнат дар ноҳияи Шуғнон давоми як сол 8 маротиба ярмаркаи ҷойҳои корӣ бо пешниҳоди 349 корҷӯй баргузор карда шуданд. аз ин шумора 74 нафар бо кори доимӣ таъмин шуда, 200 нафар ба касбомӯзӣ роҳат пайдо карданд. барои рушди соҳибкории шахсони бекор ба 69 нафар маблағи зиёда аз 242 000 сомонӣ қарзои имтиёзнок дода шудааст. масъулони соҳаи меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи Шуғнон баҳри амалӣ намудани дастури пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ислоҳоти ҷиддӣ аз навсозии низоми таълим ва таҳкими заминаҳои моддиву техникии марказҳои таълими калонсолон саъю талош намуда барои заминаи мусоид фароҳам сохтан барои касбомӯзӣ ва шуғли пурмаҳсул аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода хоҳанд бурд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Шуғнон, ахбор.
گذاشتن به اقتصاد رقمی و حساب برابرکنی غیرنقدی از همه جهت منفعت‌آور بوده، به صرفه وقت و از بین بردن بعضی عامل‌های تأثیررسان انسانی در نظام پرداخت‌ها مساعدت می‌کند. در ناحیه لخش در این سمت کارهای فهماندهی بین اهالی براه مانده شده است که هدف اساسی آن تقویت معرفت مالیوی ساکنان میباشد. ادامه مطلب در گزارش نوبتی. رشد با سرعت تکنیکا و تکنولوژیا در عصر نوین زندگی مردم را به کلی تغییر داده، مناسبت‌های جمعیتی صفتا نو را با وجود آورد. این روند با رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تأثیر مثبت رسانیده، ترقی این ساحه را در جهان بالا برد. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های سیاست داخلی و خارجی جمهوری وابسته به گذاشتن به اقتصاد رقمی و حساب برابرکنی‌های غیر نقدی در ساحه بانکداری مخصوص تاکید گردیده، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نهادهای دخلدار را برای عملی ساختن این تدبیر موظف نمودند. در زمینه اجرای قرارهای ذکر گردیده و بلند برداشتن معرفت مالیوی اهالی از جانب کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک در ناحیه لخش تدبیرهای ضروری عملی کرده می شوند. از جمله برای پیشنهاد خدمت رسانی‌هایی که به مانند قرض‌های هیپوتکی، پس‌اندازها و گزارش به پرداخت‌های غیر نقدی تلاش می نمایند تا اهالی با این طرز کار و منفعت آن آشنا شوند. مسئله به جامعه دسترس نمودن امکانات به طور غیر نقدی پرداخت نمودن مال و خدمت رسانی‌ها از جمله خدمت رسانی‌های بلوکی دولتی درباره شفاف گردیدن جریان‌های مالیوی، کاهش حجم اقتصادی غیر رسمی و زیادشوی واردات مبلغ‌های انداز همچون باعث می‌گردد که برای جلب سرمایه خارجی شرایط مساعد فراهم آورده شده. همزمان پرداخت مال و خدمت رسانی بخصوص پرداخت‌های دولتی آسان و دسترس گردیده، طلبات اهالی به پول نقد کاهش یابد. طبق این عمل سبب می شود که تشکیلات قرضی مالیوی امکان پیدا نماید که عملیات علاوگی را کاهش داده وقت را صرف نمایند و با تیزانیدن سرعت پیشنهاد خدمت رسانی بانکی مشتریان نو را جلب سازند. اینچنین دیگر برتریت انجام دادن عملیات غیر نقدی اداره بودجه شخصی می باشد، یعنی استفاده برنده امکان پیدا می کند که درآمد و خراجات خود را طبق ضمیمه برنامه‌های مالی نظارت نماید. باید گفت که واسطه های حساب برابرکنی غیر نقدی هنگام درست استفاده شدن طرز نسبتاً به خطری پرداخت مال یا خدمت رسانی می باشند که این امکانیت می دهد که همراه خود نقدینه زیاد نمی گیرند و در خصوص به خطر نگاه داشته شدن آن در تشویش نباشند. بختاور مهرالدین، بهرالدین اسماعیل‌الدین لخش، اخبار. در ناحیه ناصر خسرو در دایره کارهای سازندگی اینفرаструктури маҳал боз ҳам мукаммал гардонида мешавад. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 112 иншоот ба нақша гирифта шуда аз ин шумора наздик ба 100 иншоот то имрӯз бо саҳми соҳибкорон мавриди истифода қарор гирифтааст. гузориши ҳамкорони мо. ناصر خسرو همچون ناحیه دوردست در جنوب مملکت جایگیر بوده سال از سال آباد و نظرربا گردیده، شرایط کار و خدمت رسانی و روزگار ساکنانش بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردانیده می شود، زیرا آبادانی و رشد ناحیه های دوردست زیر توجه دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. ساکنان و صاحبکاران ناحیه نیز در همکاری با مقامات محلی و جانبداری از سیاست سازنده حکومت مملکت از خود هوسمندی و تشبث نشان داده توسط تشکیل اقدام‌های دست جمعانه جهت رشد محل کارهای زیادی آبادانی را انجام می‌دهند. انشاءات‌های با استفاده داده شده از زمره مغازه‌های نیاز مردم، مغازه‌های فروش مسائل ساختمانی، اسفالت پوش نمودن راه‌های دهه، سنگفرش نمودن و ساختمان پل‌های ماشین‌گذار و آدم‌گذار می‌باشند. اینچنین از حساب بودجه محلی خانه 12 جگه برای خدمتچیان دولتی ساخته به استفاده داده شد و ساختمان میدان ورزشی برای 3076 جای نشست ساختمان ادامه دارد. با گفته ساکنان طی سالهای اخیر در این ناحیه دوردست بناهای معماری، اجتماعی، سودا و خدمت رسانی، معیشی و دیگر انشاءات ضروری که با سهم ساکنان و صاحبکاران بنیاد گردیده‌اند در برابر مهیا شدن شرایط ارزنده کار و خدمت رسانی همزمان برای تامین ساکنان با جای کار مساعدت نموده ایستاده است. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ناصر خسرو 112 انشاءات
و نقشه گرفته شده است که تا امروز 98 انشاءات به استفاده داشته است. انشاءات‌های به استفاده داده شده اکثرا در ساحه معارف، ساحه تندرستی، ساحه ورزش، ساحه فرهنگ، ساحه خدمت رسانی معیشی و تعمیر راه و کوپرک‌ها میباشد. قابل ذکر است که در روند کارهای آبادانی و سازندگی در برابر دیگر سمت و ساحه‌ها در ناحیه ناصر خسرو به رشد معارف نیز توجه مخصوص ظاهر کرده شده وابسته به پیدا گردیدن مشکلات نارسایی جای نشست در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، بنا و صنفخانه‌های علاوگی بنیاد می‌گردد. شرایط فراهم گردیده امکان می‌دهد که سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نورس جوابگو به طلبات زمان باشد. از ناحیه عینی تا شهرک مهران ناحیه کوهستان مسچو 80 کیلومتر راه بوده قطعه‌های معین آن بر اثر بارشات برف و باران و دیگر عامل‌های تاثیررسان پرراه ویران شده است. امسال در نظر است که راه مذکور در دایره اقدام‌های سازندگی پرراه تجدید و نوسازی گردد. حالا کارهای لایحه‌کشی در این مسیر در مرحله انجامیابی قرار دارد. دلیری بازار و فرهاد رحمت گزارش آماده کردند. بنیاد و نوسازی راه‌ها از اقدامات آبادکاری و سازندگی حکومت مملکت در دوران صاحب استقلالی به شمار می‌رود. راه مرکز ناحیه عینی تا دهات دوردستترین جماعت لنگر ناحیه کوهستان مسچو نزدیک 200 کیلومتر مسافت داشته به تجدید و نوسازی نیاز دارد. طبق اطلاع از جانب وزارت نقلیات مملکت فعلا در مرحله اول 80 کیلومتر کارهای لایحه‌کشی در این مسیر، یعنی از مرکز ناحیه عینی تا شهرک مهران، مرکز مأموری ناحیه کوهستان مسچو در مرحله انجامیابی قرار دارد. موافق نقشه لایحه‌کشان راه مذکور به درجه چهارمی راهسازی وارد گردیده در نظر است که در این مسیر 20 پل ماشینگذر و 130 قبور آبگذر وصل گردد. پهنای راه دو سمته 6 متر به نقشه گرفته شده، همزمان به مسافت 2 متر کنار راه نظرداشت شده است. فعلا متخصصان و لایحه‌کشان راه در منطقه آخرین راه کارهای بنقشه‌گیری و لایحه‌کشی را انجام داده ایستادند. راه مذکور که این زمان خراب گردیده و موضع‌های زیادی آسیب پذیر و خطرناک را دارد، از مشکلات اساسی ساکنان برای رفت آمد و انتقال مال و محصولات محسوب می‌یابد و تجدید و نوسازی آن مشکلات اهالی را به مراتب آسان می‌گرداند و برای پیشرفت روزگار ساکنان این منطقه کوهساره مساعدت فعال خواهد کرد. ذکر کردن به مورد است که راه اهمیت جمهوریوی داشته عینی کوهستان مسچو در ریلیف کوهی جایگیر است و با جلب سرمایه و ابتکارات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان از جانب انستیتوت لایحه‌کشی وزارت نقلیات کارهای لایحه‌کشی در این مسیر در حال انجامیابی قرار دارند و در نظر است که بعد از انجام کارهای لایحه‌کشی کارهای بنیادی ترمیم و تجدید و نوسازی این راه نیز در فرصت‌های نزدیکترین آغاز یابد. دلیری بازار، فرهاد رحمت، ناحیه کوهستان مسچو، اخبار. وسعت کارهای سازندگی در ناحیه رودکی تنها در حسابات مسئولین مشاهده می شود. از بی‌توجهی نسبت به رشد ساحه معارف در ناحیه، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 110 دهه خوکلی جماعت دهات راحتی ناحیه در حالت صدمه‌ای قرار دارد. تشویش دیگر این است که کارمندان بنگاه‌های طبی جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی با درهای بسته به ساکنان چگونه خدمت رسانی طبی می‌رسانیده باشند. محمد علی عبدالکریم موضوع را پیگیری نموده است. بینای اساسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 دهه مغمورود جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی سال 2013 بنا یافته، نمای انشاءات تعلیمی از جانب مسئولان ساحه رنگ و بار گردیده است. نارسایی جای نشست را بینابند گرفته، سال 2019 در شفت بینای تعلیمی 2 بینای نوی علاوگی بنیاد نمودند و با زیاد گردیدن شماره خوانندگان از جانب صاحبکاران و ساکنان دهه مغمورود سال 2024 در دایره کارهای سازندگی در این مؤسسه باز 4 صنفخانه نوی تعلیمی ساخته مورد استفاده قرار داده شد که عین زمان نسل نورس در صنفخانه‌های بنیاد گردیده به تعلیم و تربیه جلب گردیدند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 ناحیه رودکی عین زمان دارای 11 صنفخانه تعلیمی بوده. حالت درس آموزی نسل نورس در این صنفخانه‌ها به طلبات جوابگو نیست. فرش صنفخانه‌های تعلیمی بتونی بوده. از روی توصیه کارمندان ساحه تندرستی در چنین تعلیمگاه‌ها به دانش آموزی جلب نمودن به سلامتی نورسان بی تاثیر نمیموند. با سبب آنکه فرش‌های تعلیمگاه بتون پوش کرده شدند، هرچند این صنفخانه‌ها را گرم نمایند، متاسفانه جای درس از برنمایی نسل نورس
گرم نمی شوند. با لباس های گرم زمستانه نشستن خوانندگان بازگوی آن است که صنفخانه ها گرم نیستند. حالت ویرانه و تشویش آور را ما گروه ایجادی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 110 ناحیه رودکی روی نوار گرفتیم. مؤسسه تعلیمی رقم 110 دهه خاکلی جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی سال 1968 ساخته شده، عین زمان در حالت صدموی قرار دارد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 110 ناحیه رودکی عین زمان 689 نفر فرزندان دهه‌های خاکلی و داوای جماعت دهات رودکی در چنین صنفخانه‌های به طلبات علم آموزی جوابگو نبوده در شرایط خیلی هم مشکل تحصیل می‌نمایند. دهه‌های مغمورود، خاکلی و داوای جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی که از مرکز ناحیه در مسافه 40 کیلومتر دور جایگیر می باشد و حالت روی نوار گرفته بازگوی آن است که برای بهسازی وضع تعلیم و تربیت در مؤسسه های تعلیمی دهه‌های دوردست ناحیه از جانب مسئولان تا به امروز کم توجهی ظاهر می نمایند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی شعبه معارف ناحیه را ضرور است که همکاری را با صاحبکاران محلی بهتر نموده بهره در شرایط بهتر به دانش آموزی فرا گرفتن نسل نورس در این جاده تدبیرهای سودمند را راه اندازی نمایند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محمود، رودکی، اخبار. در شهر پنجکند 20 مؤسسه تا مکتبی فعالیت میکنند که در آنها 3822 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. علاوه بر این در نزد 75 مؤسسه تحصیلات میانه مرکز انکشاف کودکان موجود است که در یک جایگی 23.5% کودکان تا سن مکتبی را به تربیت فرا میگیرند. تأسف آور این است که در 11 جماعت دهات شهر پنجکند که از 15 تا نزدیک 40,000 اهالی دارند یگان مؤسسه تا مکتبی فعالیت نمی کند. کودکان در کجا به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند؟ شرح بیشتر در گزارش دلیری بازار. با تربیت تا مکتبی فرا گرفتن کودکان تا سن مکتبی از عامل‌های مهم در رشد ملکه کودکان به شمار می رود. از اینجاست که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی کشور تاکید نمودند که در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری با در نظر داشت هدف‌های گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن و سالی تا مکتبی بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی را تامین نمایند. در این روند همچنین رهبران ولایت و شهر و ناحیه ها وظیفه‌دار گردیدند که در 5 سال آینده با در نظر داشت افزایش اهالی برای در حال یک محله اهالی نشین که 100 عائله زندگی میکند با بنیاد کردن یک مؤسسه تا مکتبی تدبیرهای ضروری اندیشند. در شهر پنجکند امروز 20 مؤسسه تا مکتبی فعالیت میکنند که در آنها 3822 کودک به تربیت فرا گرفته شدند. همچنین در نزد 75 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دیگر مرکزهای انکشاف کودکان تشکیل گردیدند و به اطلاع مسئولان
عین حال در یکجایی آنها 23.5% کودکان تا سن مکتبی را فرا میگیرند. طبق مشاهده ما از مؤسسه‌های تا مکتبی رقم 4، 5 و 8 معلوم گردید که امروزها شرایط کودکستان‌های عمل کننده خوب بوده و طلبات‌های امروزه جوابگوی میباشند. اما چیزی که باعث نگرانی است، از 14 جماعت دهات تنها در 3 جماعت و مرکز شهر موجود بودن چنین مؤسسه‌ها میباشد. یعنی امروزها در 11 جماعت دهات شهر پنجکین که در آنها از 15 تا نزدیک 40,000 ساکن زندگی میکنند، یگان مؤسسه تا مکتبی موجود نمیباشد. جماعت‌هایی که در نزدیکی مرکز شهر پنجکین قرار دارند گاه کودکانشان را به مؤسسه‌های تا مکتبی در شهر فعالیت کننده می‌آورند، اما جماعت‌هایی که دوردست هستند چی کار می‌کنند؟ سوال است به جواب. اطلاع خرسندی بخش در این روند این است که بعد از دستور و هدایت‌های سرور دولت در پیام نوبتیشان به مجلس عالی با مساعدت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی الکی در 4 جماعت دهات سرازم، چینار، سوجینه و اماندره قطعه‌های زمین برای بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی جدا گردیدند و در روزهای نزدیک کارهای ساختمانی در آنها آغاز می‌گردد. همچنین در مرکز شهر ساختمان یک مؤسسه تا مکتبی خصوصی ادامه دارد. علاوه بر این در دهه نوآباد جماعت دهات لایق شیرالی شهر پنجکین بنیاد یک مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 300 تربیت گیرنده رفته ایستاده است. مؤسسه مذکور با مساعدت مقامات اجرایی محلی با سهم ساکنان و صاحبکاران، جوانان باننگ و ناموس و شخصان سخاوت پیشه و کلانسالانی که مبلغ‌های برای ادای حج جمع نموده خود را در این کار خیر صرف می‌کنند بنیاد می‌شود. این مؤسسه آشانه ساخته می‌شود و عین حال کارهای خویشتنی در آشانه یکم آن به انجام رسیده است. دلیری بازار از شهر پنجکین برای برنامه اخبار. برقرار کردن مناسبت تجارتی با دولت‌های پیشرفته جهان، همکاری‌ها با تشکیلات‌های با نفوذ بین‌المللی و منطقوی با رشد سرمایه‌گذاری و از این وسیله بهسازی تبادل مال و محصولات بین تاجیکستان و دولت‌های خارجی زمینه گذاشت. رابطه استوار و ثمره‌آور با دیگر دولت‌ها نتیجه تدبیر اندیشی‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان بوده با بلند گردیدن اقتدار اقتصادی و تجارتی جمهوری مساعدت کرد. گزارش منصور جلال. در اساس همکاری‌های سودمند، حجم سرمایه‌گذاری‌ها به اقتصاد جمهوری تاجیکستان سال به سال رو به افزایش دارد. بنیاد کارخانه‌های مشترک و به این وسیله افزایش دادن محصولات وطنی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک همکاری‌های کشورها به حساب می‌رود. فعلا مجموع لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عمل کننده در جمهوری تاجیکستان از 90 عدد عبارت می‌باشند که مبلغ عمومی آن نزدیک 51.9 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری در ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات، معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌ها عمل می‌کنند که در دایره آنها بنیاد راه و کوپرک، تجدید و ترمیم ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی، ساختمان از نوسازی و مجهزگردانی مکتب و بیمارخانه و دیگر انشاءات ضروری کارها ادامه دارند. بیشتر نمودن سرمایه‌گذاری‌ها در ساحه‌های مختلف اگر از یک جانب به زیاد شدن استحصال محصولات وطنی سبب گردد، از طرف دیگر به افزون شدن امکانیت صادراتی و فراهم آمدن جایهای نوی کاری مساعدت میکند. بهگردانی فضای سرمایه‌گذاری و کوشش‌ها در این سمت بود که شماره سرمایه‌گذاران در ساحه‌های گوناگون بیشتر می‌گردد و مبلغ گذاری نیز در این سمت بهتر می‌شود. جمهوری تاجیکستان در بازار جهانی سرمایه همچون دولتی با امکانیت‌ها و اقتدارهای ضروری موجود است، شناخته شده است و اون بایگری‌هایی که ما داریم در مملکت هم زیر زمین، هم بالای زمین، هم و در کوههای تاجیکستان برای جلب سرمایه و کارکرد و استفاده بردن آن به مقصد تولید نمودن محصولات یا اون چیزی که در بازار جهانی خریداری خوب دارد یک زمینه نغز است. طبق معلومات آماری در سال 2024 به کشور 4.9 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که نسبت به سال 2023 2.1 میلیارد دلار یا 73% زیاد می باشد. تکمیل قرار و سندهای معیاری حقوقی و دیگر تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور بود که در سمت بهگردانی محیط سرمایه‌گذاری دیگرگونی‌ها با وجود آمده، حجم سرمایه‌گذاری‌ها باز هم بهتر گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان برای سرمایه‌گذاران 110 امتیاز و سبوکی‌های مالیاتی و گمرکی در مجموع بیش از 240 نامگوی ضمانت‌های حقوقی مقرر نموده است که طبق تجربه معاصر بین‌المللی از دستگیری نظررس حکومت برای رشد سرمایه‌گذاران شهادت می‌دهد.
در یک مکتب مذهبی شتات زامفارای نیگریا سوختور سر زد. بر اثر این حادثه 17 کودک به هلاکت رسیده، چند کس دیگر جراحت برداشتند. در آلمان سطح بیکاری تنها در ماه ینور سال روان به 6.2% رسیده است که این باعث از کار دائمیشان ماندن 3 میلیون نفر شده است. طبق آمار این نشان داد نظر به یک ماه گذشته 11,000 نفر زیاد می باشد. شرح خبرها از خارج کشور. микропластикаҳо ба майнаи инсон то рафт бештар ворид мешаванд. ба назари гурӯҳи олимон аз соли 2016 то соли 2024 сатҳи микропластикаҳо дар намунаҳои мағзи сари нафароне ки мавриди омӯзиш қарор гирифтанд 50% афзоиш ёфтааст. тадқиқоти олимон нишон дод ки ҳар рӯз одамон пораҳои хурди партовҳои пластикиро нафас мегиранд ё мехӯранд ки бо номи микропластикаҳо ва нанопластикаҳо маълуманд. ба ақидаи олимони соҳа онҳо метавонанд сипархунҳое ки ҳамчун филтр байни системаи маркази асаб ва баъдан амал карда майнаро аз моддаҳои заҳролуд муҳофизат намуда ҳамчунин бо маводи ғизоӣ таъмин мекунад убур кунанд. муҳаққиқон аз донишгоҳи нью мексикои иёлоти муттаҳидаи амрико 52 намунаи мағзи сари инсонро таҳлил карданд ки 28тои он дар соли 2016 ва 24тои дигараш соли 2024 мавриди омӯзиши олимон қарор гирифта буданд. онҳо дар ҳар як намунаи мағзи сар микропластикаҳоро пайдо карданд ки консентратсияи онҳо дар соли 2024 нисбат ба соли 2016 50% зиёдтар аст. илова бар ин дар мағзи сар нисбат ба дигар узвҳо аз қабили гурда ва ҷигар миқдори зиёди микропластикаҳо пайдо шуданд. микропластикаҳо қаблан дар рафти гузарондани озмоиш низ дар хуни инсон, шуш ва ҳатто дар шири модар мушоҳида карда шуда буданд. аммо муҳаққиқон то ҳол дақиқ накарданд ки микропластикаҳо ба саломатии инсон чӣ тавр ва то ба кадом андоза таъсир мерасонанд. таҳқиқоти дигаре ки аз ҷониби як гурӯҳ олимон гузаронида шуд нишон медиҳад ки робитаҳои эҳтимолиро бо мушкилоти ҷиддӣ аз ҷумла якчанд намуди саратон, мушкилоти нафаскашӣ, сактаи дил ва бемориҳои илтиҳобии рӯда пайдо карданд. таҳқиқоти нав як муаммои дигареро пешниҳод мекунад. дар ҳамин ҳол афзоиши консентратсияи микропластикӣ дар мағзи сар эҳтимоли афзоиши истеҳсол ва истифодаи пластмассро инъикос мекунад. ба далелҳои коршиносон таъсири микропластикаҳо ба саломатии инсон афзоиш меёбанд. аксари зарраҳои пластикӣ ки дар намунаҳои мағзи сар ёфт шуданд аз полиэтилен сохта шуданд ки барои бастабандии ғизо, нӯшокиҳо, қуттиҳои партов ва ғайра истифода мешавад. ҳамчунин ба ақидаи онҳо таҳқиқоти бештаре ки муддати тӯлонӣ ва бо ҷалби гурӯҳи зиёди одамон зарур аст барои муайян кардани он ки оё микропластикаҳо дар мағзи сар воқеан боиси мушкилоти саломатӣ мешаванд. бо вуҷуди ин пажӯҳигарони мустақил гуфтанд ки бозёфтҳо бо назардошти паҳншавии микропластикаҳо дар муҳити атроф нигарон кунанданд. аммо ба маълумоти гурӯҳи олимон далелҳои таъсири зарраҳои пластикӣ ба саломатии инсон афзоиш меёбанд. дар ҷумҳурии федеративии олмон сатҳи бекорӣ дар моҳи январ ба ҳадди 5 соли охир расидааст. ба маълумоти коршиносон дар кишвари мазкур сатҳи бекорӣ танҳо дар моҳи январи соли равон ба 6.2% расидааст ки ин боиси аз кори доимияшон мондани 3 миллион нафар шудааст ва ин нишондиҳанда назар ба моҳи гузашта 11,000 нафар зиёд аст. мақомдорони кишвар афзоиш ёфтани сатҳи бекориро ба мушкилоти иқтисодӣ марбут медонанд. иқтисоди олмон дар 2 соли охир ба далели қимат шудани нархи нерӯи барқ ва заиф шудани содирот коҳиш меёбад. дар як муассисаи таълимии штати Замфараи Нигерия сӯхтор сар зад. бар асари ҳодиса 17 мактаббача ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардоштанд. захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхона интиқол дода шуданд. аз рӯи маълумоти расида сӯхтор дар як бинои истиқоматӣ сар зада, баъдан бинои мактабро фаро гирифта, онро хароб кардааст. сӯхтор шабона замоне ки гурӯҳи толибилмон хоб буданд ба амал омадааст. сабабҳои ба амал омадани сӯхтор муайян нест. фурӯши мошинҳои барқии ширкати Тесла дар Фаронса ба 63% коҳиш ёфт. моҳи гузашта дар кишвар ҳамагӣ 1000 адад мошинҳои барқии Тесла ба қайд гирифта шуданд. ҳамчунин тибқи иттилои ла платформаи автомобил дар бузургтарин фурӯшгоҳи мошини олмон фурӯши мошинҳои барқӣ ба 41% коҳиш ёфтааст. тибқи иттилои мутахассисон сабаби коҳиш ёфтан ин норасоии рақобат аз тарафи чин ва сӯхтор дар ширкати мошинсозии Тесла дар шаҳри Берлин мебошад ки дар умум ширкат ба маблағи $100 миллион амрикоӣ хисорот дид.
برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. معرکه کشتی اساسی کارتوشکا در ناحیه قبادیان با وسعت ادامه دارد. کشاورزان با تجربه ناحیه در برابر استفاده خوجگی‌های کشاورزی همچنین به بنیاد گرمخانه‌های زمانوی آغاز نموده از این جهت نیز منفعت زیاد به دست می‌آورند. سمندر شایف و اسکندر سعید در این خصوص گزارش می‌دهند. کشاورزان ناحیه قبادیان ولایت ختلان برابر خالی گردیدن زمین‌های کشاونده از حاصل زراعت و سبزیجات امروزها کشت اساسی دیگر محصولات کشاورزی را به راه می‌مانند. کشت کارتوشکا در ناحیه در میدان 367 هکتار پیش بینی گردیده تا امروز 300 هکتار آن انجام داده شده است و در دیگر خوجگی‌ها این معرکه مهم صحرایی جریان دارد. خوجگیداران همساله تخمی‌های سرحاصل و به منطقه مطابق کارتوشکا را وارد نموده از میدان‌های کشت حاصل فراوان و خوشصفت به دست می‌آورند. نتیجه زحمت روزافزون دهقانان است که بازارهای مملکت با محصولات نیاز اولیه در همه فصل‌های سال تأمین می‌باشد. خوجگی دهقانی عظمت عبدالرحمنوف ناحیه قبادیان در استحصال محصولات تر و تازه بروقتی سهم نظررس داشته سال از سال دهقانانش با براه ماندن اصولهای جدید کار خوجگیداری محصولات خوشصفت و رقابت‌پذیر به دست می‌آورند. 5 سال میشه و ما همین گرمخانه را بنیاد کردیم. در اینجا زیاده 20 نفر جای کار تامین شده است. همه دار بادرینگ کشت میکنیم، حاصل خوب گرفته همین بازار را تامین میکنیم. از سال 2021 این جانب در خوجگی مذکور در مساحت 1 هکتار زمین گرمخانه اینوواسیونی بنیاد کرده شده. در آن پرورش پمیدار و بادرینگ بروقتی به راه مانده می شود. طور اطلاع داده شد از این گرمخانه ها تا 4 مرتبه حاصل به دست می آورند. در ناحیه قبادیان میدان عمومی کارم آبی 13076 هکتار را تشکیل داده. کشاورزان همساله در نتیجه مهنت صافدلانه به زمین به دستاوردهای بلند مهنتی نائل می‌گردند. امروزها 98% زمین‌های به کشت نگرانیده شده از شدگار خوشصفت برآورده شده است که دهقانان وابسته به طلبات زراعت و سبزیجات به این ایام موافق را کشت نموده ایستادند. سمندر شایف اسکندر سعید ناحیه قبادیان اخبار. با مقصد منفعت‌آور بودن ساحه کرمک پروری در ولایت ختلان کارهای نظررس عملی می‌گردد. طبق اطلاع در شهر و ناحیه‌های ولایت موضع‌های معین برای پرورش نهال درخت توت جدا کرده شده است که کشاورزان نوع‌های سنجیده شده این درخت را پرورش کرده هستند. گزارش همکارانمان. جهت اجرای دستور سپارش‌های سروری دولت در سمت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و سرسبز و خرم گرداندن حفظ محیط زیست در ناحیه وخشی ولایت ختلان با اشتراک مسئولین ولایت معرکه نهالشینانه دایر کرده شد که در آن کارمندان تشکیلات مؤسسه‌ها و ساکنان محله اشتراک نمودند. با مقصد عملی گرداندن برنامه دولتی عاید به کبودزارکنی جمهوری تا دوره سال 2040 در ناحیه وخش با جلب ساکنان و خواجگیداران کارهای سبز و خرمگردانی جریان تازه دارد. ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات و خواجگیداران و مسئولین ساحه دخلدار در شفت راه نزد دیر بودایی اجینه تپه که مهمانان و سیاحان زیاد به تماشای این مکان می‌آیند نهالان همیشه سبز شنانیده شد. وابسته به کارهای سبز و خرمگردانی در ناحیه وخش طبق نقشه مقرر شده 25000 را تشکیل می‌دهد. تا امروز 18510 عدد نهال‌های سایه‌افکن آرایشی همیشه سبز شنونده شده است که 74% نقشه را در بر میگیرد. طبق نقشه امروز در جماعت شهرک کیروف 500 عدد درختان همیشه سبز سوزنبرگ و در مساحت 5 هکتار درختان توت شنونده می شود. با مقصد منفعت‌آور بودن ساحه کرمک پروری در ولایت ختلان کارهای نظررس به انجام رسانیده می شود. طبق اطلاع در شهر و ناحیه‌های ولایت قطعه‌های علاهیده برای پرورش نهالان توت جدا گردیده خواجگیداران نوع‌های سنجیده شده را پرورش کرده ایستادند. در جماعت شهرک زرنیسار ناحیه وخش حدود 5 هکتار زمین آماده گردیده کشاورزان برای پرورش توتزار نگرانیده شده موافق مصلحت متخصصان ساحه با فراگیری نزدیک 30,000 نهالان توت شنانیده شد که در آینده نزدیک در رشد کرمک پروری موقع معین می‌گذارد. در ادامه در ناحیه وخش با مسئولین فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ در ولایت ختلان دستور داده شد که هرچی زودتر مشاهده‌های امروزه را عاید به معین نمودن منطقه تخمگذاری ملخ به انجام رسانیده اینچنین موضع‌ها را در شهر و ناحیه‌های ولایت
معین نمایند و در سمت آماده کردن تکنیکا و ماشینالات و ذخیره زهرخیمیکات‌ها تدبیرهای ضروری اندیشند. با مقصد بهتر نمودن حالت ملیوراتیوی زمین‌های کشاورزی و ساحل مستحکم‌کنی در ناحیه واسع تدبیرهای سریع وسعت می‌یابند. تا امروز اجرای مجموعه کارها در این سمت به زیاده از 70% رسیده است. تفصیلات در گزارش انورشاه سیدعلیزاده. با مقصد بهتر نمودن حالت ملیوراتیوی زمین‌های کشاورزی، سه ماه باز این جانب کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه واسع کارهای تازه‌کنی زبور و زهکشا و تعمیر و آماده‌نمایی پایگاه آبکشی را به راه ماندند که این روند پیش از همه به تامین سریع زمین‌های کارم با آبی پلیزی و بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی مساعدت می‌نماید. امروزها کارها در سمت آماده نمودن جویبارهای آبرسان، زبور و زهکشا و پایگاه‌های آبکشی به موسم نوی آبیاری در سطح ضروری ادامه داشته. مسئولان عزم دارند که این تدبیر را در مزه‌های معین گردیده سریع وقت به انجام رسانند. شروع از ماه نوامبر سال 2023 با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب شریکان رشد در ناحیه 5 پایگاه‌های آبکشی با 32 اگریگات از تعمیر برآورده شده. در این برابر همزمان قبورهای آبرسانی که کهنه و فرسوده گردیدند با قبورهای نو عوض کرده می‌شوند که حالا کارهای وصل نصب آنها و تعمیر پایگاه‌های آبکشی با مرام ادامه دارند. مسئولان اطلاع دادند که کارها در این سمت تا ماه اپریل سال 2025 پورا انجام یافته زیاده از 500 گکتار زمین به گردش کشاورزی وارد می‌گردد. با دستگیری محترم جناب بیولی پیشوای ملت امامعلی رحمان لایحه‌ها در حدود ناحیه واسع فعالیت کرده ایستادند، چون که پایگاه آبکشی ناحیه واسع از سبب سالهای طولانی کار فرمودن فرسوده شده بودند. پایگاه آبکشی پره تامین کرده شده ایستادند. در حالت پره تامین گردیدن پایگاه آبکشی جماعت دیوت توگرک ناحیه واسع زیاده از 2500 گکتار زمین پره آبیاری کرده می شود. ما باوری داریم که آن کمبودیایی که سالهای پیشین وجود داشتند در این جماعت دیهات پورا برطرف کرده می شود. این زمان قبورهای 780 متر پورا عوض کرده شدند. دستگاه آبکشی با موتورشون پورا عوض کرده شده استادند. انجام کارهای ملیوراتیوی میتواند برای غنی‌گردانیدن بازار استعمالی اینچنین گذاشتن قدم استوار در تامین امنیت رزق‌آوری کشور زمینه مستحکم گذارد. بابت آبیاری نمودن زمین‌های کارم آبی در ناحیه واسع حالت کاری پایگاه‌های آبکشی پیوسته تحت نظارت قرار داشته و موسم نوی آبیاری آماده کرده می‌شوند. برای در حالت خوبی ملیوراتیوی نگاه داشتن زمین‌های کشاورزی در ناحیه واسع ولایت ختلان 506 کیلومتر زبور و زهکشا خدمت می‌رسانند که 56 کیلومتر آن را بین خواجگی و 420 کیلومترش را داخل خواجگی تشکیل می‌نمایند. علاوه بر این در حدود زمین‌های آبیاری شونده 103 چاه‌های عمودی و یک آبانبار گنجایشش 17 میلیون کوب آب خدمت می‌رسانند. از حساب همین آبانبار که در موضع سیلبور واقع است نزدیک 4000 گکتار زمین‌های ناحیه آبیاری کرده می‌شوند. امروزها تازه کردن زبور و زهکشا در جماعت‌های دیهاتی عبدی‌عوض، خدای رجبوف، رودکی، باباشاهیان و گلستان با مرام ادامه داشته اجرای کارها در مجموع 70% را تشکیل می‌دهد. باید یادآور شد که از ناحیه واسع دریا یوسو می‌گذرد و همسالت در موسم بهار و بارشات زیادی باران سطح آب این دریا بلند گردیده ساحل‌ها را رخ نمی‌نمایند که در نتیجه رسانیدن خسارات از احتمال دور نیست. با این در نظر داشت تدبیرهای ساحل مستحکم کنی در موضع کوچه‌باغ دیهاتی خدای رجبوف با استفاده از تکنیک‌های پراقتدار مرام تازه دارد. مسئولان تلاش ورزیده شدند که هر چیز زودتر کارها را به اتمام رسانند و در پیشگیری از آفات طبیعی سهمی ارزنده گذارند. انورشاه سیدعلیزاده، سیحامیدی شریف، ناحیه واسع، اخبار. در ناحیه دنغره با اشتراک اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن همایش برگزار گردید که در آن وابسته به اجرای همه‌جانبه نشاندادهای پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور مسئولین اظهار نظر نمودند. گزارش صلاح الدین نعمت. در طولور کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه دنغره جهت نتیجه‌گیری نمودن از فعالیت سالانه نمایندگی تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن در ناحیه دنغره و وظیفه‌ها برای فعالیت من بعد همایش دایر گردید که در آن مسئولین تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه دنغره بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه و دیگر اعضایان تشکیلات مذکور اشتراک داشتند. گفته شد که دولت و حکومت تاجیکستان زیر رهبری رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سیاست دولتی جوانان را یکی از مسئله‌های اولین درجه ارزیابی نموده زیر توجه دائمی قرار دادند. تأسیس شورای نمایندگی تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن را در ناحیه دنغره و دیگر ناحیه‌های مملکت یکی از اقدام‌های نجیب حسابیدند.
баромадкунандагон зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти солонаи ташкилот ҳамчунин ҷиҳати тарғиб омӯзиш ва роҳҳои дар амал татбиқ намудани нишондиҳандаҳои паёми роҳнамои пешвои миллатро бо ҷавонон муҳокима намуда ин ҳуҷҷати сиёсиро бозгӯи беҳбуди вазъияти зиндагии мардум ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон таъмини рушди бардавоми иқтисодию иҷтимоии кишвар ҳифзи манфиату арзишҳои миллӣ ва таъмини суботу амнияти мамлакат арзёбӣ намуданд. сипас як қатор фаъолони аъзои намояндагии ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан дар ноҳияи данғара ҷиҳати фаъолияти назаррас бо ифтихорномаҳои ташкилоти марказии мазкур сарфароз гардонида шуданд. дар идома иштирокчиёни ин ҳамоиши судманд бо сарбозону афсарони қисми низомии 13483 б вохӯрӣ намуда бо шароити будубоши онҳо шинос шуданд ва ҷиҳати хизмати содиқонаву софдилона ба як қатор сарбозону афсарони ин қисми низомӣ сипосномаҳои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан супорида шуд. салоҳиддини неъмат, завқибеки абдураҳмон, ноҳияи данғара, ахбор. омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар замони муосир муҳим мебошад. Забондонӣ ба татбиқи нақшаҳои рушд ва дастрасӣ ба дастовардҳои навини ҷаҳон мусоидат намуда истифодаи техникаву дастгоҳҳои муосирро осон мегардонад. шарҳи бештар дар таҳияи Зайналобидини Саломидӣ. дар шароити кунунӣ забонҳои хориҷӣ бахусус англисӣ ва русӣ, забонҳои байналхалқӣ, забонҳои техника ва технологияҳои нав ва забонҳои муоширати байни миллатҳо ба ҳисоб мераванд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ қайд намуданд, ки дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва вусъат ёфтани ҳамгироии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ талабот ба мутахассисоне, ки сатҳи касбияти баланд дошта забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисиро хуб медонанд, рӯз ба рӯз меафзояд. бинобар ин зарур аст, ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз зинаи таҳсилоти томактабӣ баром монда шавад. омӯзиши забонҳои хориҷӣ яке аз равандҳои муҳим ва зарурӣ дар ҷаҳони муосир маҳсуб ёфта, на танҳо василаи омӯхтани забони дигар, балки роҳест ба сӯи ояндаи равшантар. ҳар як забони наве ки меомӯзем, мо ҷаҳони худро васеътар, имкониятҳоямонро бештар ва зиндагии худро ҷолибтар месозем. истифодаи василаҳои ҳавасмандгардонии ҷавонон ба забономӯзӣ ва доир ба равиши салоҳиятнок дар шароити бисёрзабонӣ насли забондон метавонанд дар рушди самтҳои мухталифи ҷомеа ҳиссагузор бошанд ва давлату миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. пешрафти ҷомеа ва рушди босуботи илму технология дар ҷаҳони муосир донистани забонҳои хориҷиро талаб мекунад. масъулини соҳаро зарур аст, ки аз шароиту имкониятҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумат самаранок истифода бурда барои омода намудани мутахассисони забондон саъи бештар намоянд. забономӯзӣ ин гирифтани калиди ганҷинаи маърифат буда дар мавриди донистани забони ғайр кас метавонад озодона дар муомила бошад ва худро осудаву пурфароғат эҳсос намояд. имрӯз дар муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои миёнаву муассисаҳои илмӣ ва донишгоҳҳои олии Тоҷикистон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст, то насли навра сатҳи забондонии хешро боз ҳам беҳтару хубтар намоянд. Зайнулобидин Саломиддин, Зайниддин Ҷабборсода, Ахбор. дар шароити феълӣ забондонӣ имкон фароҳам меорад, ки мутахассисон дар самаранок ба кор бурдани низоми рақамӣ ва истифода аз дастовардҳои муосири инноватсионӣ баҳравар бошанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин хусус борҳо зимни баромадҳои худ таъкид намуда ба масъулин дастури супориши мушаххас низ доданд. дар шаҳри Истарафшан бо мақсади тақвияти забондонии ҷавонон ва ҷалби онҳо ба азхудкунии забонҳои хориҷӣ тадбирҳои судманд роҳандозӣ карда мешавад. гузориши Мазбут Бобозода. با راه ماندن تربیت درست و با تشکل ذهنی کودکان جایگیر نمودن علم‌های معاصر جهان و در این برابر آموزاندن زبان‌های خارجی از جمله سیاست پیشگرفته دولت و حکومت تاجیکستان محسوب می‌آید. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی و پارلمان کشور تاکید داشتند ضرور است که آموزش زبان‌های خارجی از زینه تحصیلات تا مرتبه براه مانده شود. در این روند وزارت معارف و علم وظیفه‌دار است که جهت تجدید نظر کردن استانداردها و نقشه و برنامه‌های تعلیمی، وارد نمودن واحدهای نوی کاری آموزگاران زبان‌های خارجی، تهیه مواد معاصر تعلیمی، استفاده با ثمر تکنولوژی‌های رقمی، اصول‌های نوی آموزش زبان و تکمیل مهارت کسبی آموزگاران چاره‌های قطعی اندیشند. در پرتو دستور هدایت‌های راهبری عالی مملکت امروز در همین 17 باغ کودکستان‌های شهر استرافشان در برابر دایر نمودن مشغولیت‌ها با زبان تاجیکی، اینچنین آموزاندن زبان‌های روسی و انگلیسی
در سطح خوب به راه مانده شده است. بخش کودکستان رنگین کمان رقم 6 شهر استراوشان در مرکز شهر جایگیر بوده از یک بنای دوشانه بر هوا عبارت میباشد. فعلا در فصل سرما کودکان در بناهای گرم و راحت بخش مشغولیت‌های خویش را می‌گذرانند، زیرا کودکستان به شبکه یگانه گرم‌دهی پیوست بوده حالت زمستان گذرانی خوب ارزیابی می‌گردد. جای برگزاری مشغولیت‌ها با شعار آویزه‌ها، حیوانیت‌ها مجهز بوده. اینچنین خانه خواب کودکان طبق استانداردهای زمان معاصر جهازانده شده است. در مؤسسه تا مکتبه رنگین کمان شهر استراوشان 6 گروه علاهیده موجود بوده 120 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در شرایط رشد باثبات مملکت امکانات‌های فراهم آورده پیشوای ملت و غمخوری‌های پیوسته حکومت مملکت کودکان دوران صاحب استقلالی با آموختن و راه‌اندازی زبان‌های خارجی دقت مخصوص ظاهر می‌نمایند. در این بارگاه معرفت مربیگان زباندان و صاحب تجربه جلب گردیده و تربیت درست ذهنی کودکان سه مناسب گذاشته شدند. مربیگان و کودکان خردسال طبق استراتژی ملی رشد ساحه معارف جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 با استفاده از امکانات‌های موجوده عیانیت‌ها، بازی‌های شوق‌آور، سرود خواندن و تماشای فیلم‌های تصویری می‌آموزند. در مشارط دائم عمل کننده سیار مربیگان 17 بخش کودکستان شهر که امروز در اینجا دایر گردید گفته شد که احساس شونده بودن مقام بازی در استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده بلند برداشتن سطح دانش پدر و مادران عاید به رشد همه‌جهته کودکان، جلب والدان به جریان تعلیم و با آنها آموختن ملکه‌های بازی با کودکان که توسط آن ملکه‌های عقلانی، جسمانی، زیرکی، آموختن و درک کردن، تشکل قابلیت‌های براه ماندن ارتباط با جامعه و حس استتیکی کودکان انکشاف داده می‌شود مهم معنی داد می‌گردد. شرکت کنندگان مشورت تاکید کردند که من بعد نیز تمام کوشش ملکه خویش را جهت باسواد و زباندان گرداندن نسل نو دوران استقلالیت به خرج می‌دهند. مضبوط بابازاده، فردوس معروف و مرجان یوسفوف، شهر استراوشان، اخبار. استفاده از اصول پیشقدم در آموزش کسب و هنر در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی نفت و گاز شهر اصفهان متخصصان کسبی برای ادامه فعالیت در کارخانه‌های صنعتی آماده کرده می‌شود. گزارش همکاران در برابر دیگر مسائل مهم خوجگی خلق در پیام امساله‌ای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت به ساحه تحصیلات کسبی همچون سمت افضلیتناک و کسب آموزی جوانان توجه خاصه ظاهر گردید، زیرا موافق به طلبات روز آموزانیدن کسب‌های کارگری به شهروندان و در این زمینه صاحب کسب و هنر کردن و به بازار مهنت داخلی و خارجی دور و نزدیک وارد نمودن آنها یکی از مسائل مهم جامعه ما می باشد. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی نفت و گاز شهر اصفهان که اساساً به ساحه صنعت کشور کادرهای بلند اختصاص آماده می سازد برای آموختن علم و دانش و از خود کردن کسب و هنرهای ملی و معاصر تمام شرایط ها مهیا کرده شده برای جلب هرچی بیشتر جوانان و دیگر قشرهای جامعه به کسب آموزی پیوسته تدبیر می اندیشند. در لیسه 319 نفر خوانندگان از روی 15 اختصاص به کسب آموزی فرا گرفته شده. با آنها 22 نفر آموزگاران و 20 نفر استادهای تعلیم استحصالی درس میگویند. عین زمان در مؤسسه از روی 15 اختصاص مؤثرین به کسب آموزی فرا گرفته شدند و دوامناکی تحصیل در مؤسسه از 1 تا 2 سال است، یعنی بعد از ختم صنف 11 1 سال و پس از ختم صنف 9 2 سال به تحصیل فرا گرفته شدند و در مؤسسه تمام شرایط و امکانیت ها برای تحصیل خوانندگان فراهم آورده شده است. با یک خوراک گرم خوانندگان تامین می‌گردند و مؤسسه دارای صنفخانه های برق، هوا، پایه ماده تکنیکی معاصر و اینچنین خوابگاه زمانوی، کتابخانه تامین است و مؤسسه با کارخانه های بزرگ صحوی که در حدود شهر دهات اصفهان جایگیرند از قبیل کارخانه مشترک پترولیوم سوخت و سوخت نفت و گاز، اینچنین صبح وطن، چرخ زرین، کارخانه های مسائل ساختمانی شهر اصفهان که محصلین می توانند روند تجربه آموزی استحصالی و تجربه آموزی تعلیمی خود را در این کارخانه های نامبر گردیده گذرانند و پس از ختم باشد محصلین می توانند در آنجا فعالیت خود را ادامه دهند.
таъкидҳои пешвои миллат дар мавриди соҳибкасбгардонидани аҳолии мамлакат дар маркази таваҷҷуҳи кормандони ин боргоҳи маърифат қарор дорад, зеро дар ҷаҳони муосир бе доштани ҳунар ва ё ихтисоси мувофиқ шахс наметавонад мавқеи худро дар ҷомеа пайдо кунад ва рӯзу рӯзгорашро пеш барад. дар маҷмӯъ бояд таъкид намуд ки омӯхтани касбу ҳунарҳои миллию муосир дар ҷавонӣ боис ба пешбурди зиндагӣ шоиста мегардад. аз ин рӯ ҳар як нафарро мебояд ки новобаста ба самти фаъолият ҳатман як касбро аз худ намояд, зеро касбомӯзӣ омили муваффақият ва таъмини зиндагӣ сазовор аст. собир аюбӣ, саҳбон қурбонов, шаҳри Исфара, ахбор. дар шаҳри душанбе дар мавзӯи иштироки ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ машварати омӯзишӣ баргузор гардид. зафар қайюмзода гузориш медиҳад. дар ҳамоиш иштирокдорон доир ба баргузор намудани ин чорабинии муҳими сиёсӣ ки аз ҳар як шаҳрванди мамлакат масъулияти бузург ва зиракии сиёсӣ талаб менамояд андешаронӣ намуданд. зикр шуд ки мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди интихобот ҳама ҳизбҳои сиёсӣ ҳуқуқҳои баробар дошта дар интихобот метавонанд фаъолона иштирок намоянд. таъкид гардид ки ҷомеаи мутамаддинро бе раванди интихоботи демократӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. интихобот дар низоми демократӣ яке аз муҳимтарин падидае аст ки ифодаи ирода ва иштироки бевоситаи халқро дар идора кардани давлат таъмин менамояд. иштирокчиён иброз намуданд ки қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон доир ба иштироки воситаҳои ахбори омма дар давраи интихобот меъёрҳои мушаххас муқаррар кардааст. ҳар меъёри муқарраршуда ба шаффоф, озод ва ошкоро гузарондани интихобот равона гардидааст. аз ин лиҳоз мебояд ҳар намояндаи воситаҳои ахбори омма бо масъулияти баланди касбӣ ва ватандӯстӣ ба интихобот муносибат намояд. соли 2024 дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи саноати кунунӣ бо суръати кишвар дар ҷумҳурӣ 740 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо зиёда аз 18 000 ҷойи корӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ин нуқта имрӯз зимни баргузории нишасти матбуотии Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардид. иброз гардид ки дар натиҷаи фаъолияти пурсамари корхонаҳо дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 53.8 миллиард сомонӣ расонида шуд ки дар қиёс ба соли 2023 20% зиёд мебошад. таъкид шуд ки ҳамасола бо роҳнамоӣ ва дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи саноат ба натиҷаҳои баланди истеҳсолӣ ноил мегардад ва барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ қадамҳои устувор гузошта мешавад. аз 740 коргоҳу корхонаҳои муосире ки дар соли 2024 дар ҷумҳурӣ ба истифода дода шуданд, 43 корхона ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 164 корхона ба вилояти Суғд, 89 корхона ба вилояти Хатлон, 91 корхона ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 141 коргоҳу корхона ба шаҳри Душанбе рост меояд. аз ҳисоби корхонаҳои нав дар ин давра ба маблағи зиёда аз 134.7 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст. дар нишасти матбуотии кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардид ки самти асосии фаъолияти кумита назорати истифодаи мақсадноки замин буда соли 2024 ҳамагӣ 12554 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ошкор карда шудааст ки нисбат ба соли 2023 361 ҳолат кам аст. иттилоъ дода шуд ки барои бартараф намудани қонунвайронкуниҳои ошкоршуда дар соли 2024 11296 қарор қабул гардид ки дар муқоиса бо соли 2023 72 ҳолат зиёд мебошад. таъкид гардид ки масъалаи ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхоидаву партов, заминҳои обие ки ҳамчун лалми истифода бурда мешаванд ва азхудкунии заминҳои нав дар ин давра таҳти таваҷҷӯҳ қарор дорад. ҳамин аст ки дар ин давра 1652 гектар ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуд. донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саимумин Раҳимов ҳоло бо 35 донишгоҳи хориҷӣ ҳамкорӣ дошта, дар оянда ин робитаҳо боз ҳам тақвият дода мешавад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ роҳбарияти донишкада ба хабарнигорон маълумот доданд. қайд гардид ки айни замон дар донишкада 3259 нафар донишҷӯ таҳсил менамоянд. барои гузарондани машғулиятҳои таълимию варзишӣ 43 симхонаи фаннӣ бо 21050 ҷойи нишаст ва 20 толору майдони варзишӣ мавҷуд аст.
донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саймумин Раҳимов солҳои 2024-2025 дар ҳайати дастаҳои мунтахаби тоҷикистон дар 400 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ ва олимпӣ иштирок карда парчами давлатии тоҷикистонро баланд бардоштанд. ҳамчунин қайд гардид ки иштироки донишҷӯёни донишкада солҳои охир дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию ҷаҳонӣ бештар шудааст. танҳо дар соли 2024 1013 нафар бо ихтисосҳои омодагии дифои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ донишкадаро хатм намуда имрӯз фаъолияти самарабахш доранд. дар кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба омӯзиш ва шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ҳамоиш баргузор гардид. идомаи матлаб дар гузориши Дилшод Ҳакимзода. дар кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар робита ба омӯзиши нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ҳамоиш доир гардид. воқеан паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дастурест ки ҳар яки моро ба ояндаи дурахшон бо азму ирода ва ташаббусҳои созанда таҳрик мебахшад. аз ин рӯ ҳар яки моро зарур аст ки пайи амалигардии иқдомҳои дурбинонаи пешвои миллат камари ҳиммат бибандем ва нуктаҳои асосии паёмро сармашқи кори худ қарор диҳем. гуфта шуд ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ бо дар назардошти рушди минбаъдаи иқтисоди мамлакат дастгирии соҳибкорӣ дар мадди аввал гузошта шуд ки дар натиҷа дар давоми 2 сол яъне то 1 январи соли 2027 ба ҳама намуди санҷишҳо мораторий эълон гардид. вобаста ба ин фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи эълон намудани мораторий ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ аз 10 январи соли 2025 ба тасвиб расид. албатта ин дастгирии давлатӣ нисбат ба бахши хусусӣ тамоми ниҳодҳои дахлдорро ҷиҳати дар амал татбиқ намудан водор менамояд. дар баробари ин дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ бо дар назардошти ба инобат гирифтани пешрафти ҷомеаи муосир ва истифодаи технологияҳои иттилоотӣ солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуд ва ин тақозо менамояд ки тарзу усулҳои корбарӣ ба талаботи замони муосир баробар карда шавад. истифодаи технологияи инноватсионӣ на танҳо сифати кору хизматрасониро беҳтар мегардонад, балки раванди идоракуниро осону қулай намуда самаранокии иқтисодиро дар пешбурди фаъолият фароҳам меорад. дар раванди рақамикунонии соҳаҳои иқтисодиёт хароҷоти молиявии истифодабарандагон кам гардида дар натиҷаи фосилавӣ анҷом додани амалиёт вақт низ сарфа мешавад ки ин барои пешрафти ҳамаи соҳаҳо ва баланд бардоштани сатҳу сифати ҳаёти мардум манфиатовар мебошад. баён гардид ки кормандони кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро чун роҳнамо сармашқи фаъолияти худ қарор дода барои амалӣ намудани дастури супоришҳои сарвари давлат бо тамоми ҳастӣ ҷидду ҷаҳд менамоянд. Дилшод Ҳакимзода, Баҳодури Истам, Ахбор. дар доираи консепсияи иқтисоди рақамӣ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 декабри соли 2019 тасдиқ гардидааст, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон харитаи амалисозии қисмати рақамикунонӣ барои солҳои 2024-2027ро қабул намуда барномаи электронии сабти таваллуд ва фавтро ба роҳ мондааст. гузориш дар ин хусус. рақамикунонӣ дар ҳама бахшу соҳаҳо талаби замон буда. дар доираи ташаккули ҳукумати электронӣ татбиқи консепсияи иқтисоди рақамӣ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 декабри соли 2019 тасдиқ гардидааст, аллакай дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда шуда истоданд. ҷорӣ намудани барномаи электронии сабти таваллуд ва фавт қадами дигар дар роҳи рақамикунонии соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошад. барномаи электронии сабти таваллуд ва фавт барои беҳтар намудани идоракунии маълумоти демографӣ ва баланд бардоштани дақиқии омор равона шуда аллакай дар 4 таваллудхонаи пилотии шаҳри Душанбе мавриди амал қарор дода шудааст. ин система на танҳо ба таври худкор сабти рӯйдодҳоро таъмин мекунад, балки имкон медиҳад ки иттилооти мукаммал дар бораи шароити таваллуд ва сабабҳои фавт дастрас гарданд. бояд қайд намуд ки дар пойгоҳи маркази ҷумҳуриявии омор ва иттилооти тиббии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки портоли ягона барномаи тандурустӣ нуқта тj ба роҳ монда шудааст ки дар он модулҳои ба қайдгирии таваллуд, модулҳои ба қайдгирии фавт
модули қабули ташхис ба натиҷаҳои он, инчунин ба қайдгирии иммунизатсияи кӯдакон, огоҳӣ аз бемориҳои сироятӣ, ҳамзамон скрининги гарданаки бачадон, онкорегистр, регистри диабети қанд, регистри фарбеҳӣ, дорухати электронӣ ва дигар модулҳо яъне ки оғоз гардидааст. Бояд қайд намуд ки дар шаҳри Душанбе дар таваллудхонаҳо ба тариқи пилотӣ яъне ки барномаи ба қайдгирии таваллуд ба роҳ монда шудааст ки мо ҳамарӯза ба тариқи дашборди умумӣ метавонем назорат кунем ки дар таваллудхонаҳо чанд кӯдак ба дунё омад, чанд нафари онҳо мард, чанд нафари онҳо зан ва ҳамзамон чанд нафари онҳо бо ориза ва фавт ба назар мерасад. маълумоти дар вақтҳои муайян ҷамъоваришуда боис мегардад ки барои беҳтар намудани вазъи тандурустии аҳолӣ тадбирҳои саривақтӣ андешида шаванд. омори воқеии таваллуд имконият медиҳад ки захираҳо беҳтар барнақшагирӣ шаванд ва эҳтиёҷот ба хизматрасониҳои тиббӣ пешгӯӣ гардад. барномаи электронӣ метавонад ба платформаҳои миллӣ ва байналмилалӣ ҳамгиро шуда арзиши онро барои таҳлил дар сатҳҳои баландтар боло барад. ҷорӣ намудани чунин барнома қадами муҳим дар рақамикунонӣ ва ташкили фазои ягонаи иттилоотӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошад. дар пайи таҳқиқотҳои илмии олимону мутахассисони соҳаи тиб усули ташхису муолиҷаи саратон сол аз сол беҳтар мешавад. дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ шароити хуби хизматрасонии тиббӣ бо усули корбарии муосир ва низоми идоракунии пешрафта ба роҳ монда шудааст. юсуф ғанизода гузориш медиҳад. рушди соҳаи саратоншиносӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо иҷрои нақшаву барномаҳои мушаххаси соҳавӣ ва ҳадафҳои самарабахш таъмин карда мешавад. дар заминаи тадбирандешиҳои пайваста имрӯз дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ шароити хуби хизматрасонии тиббӣ бо усули корбарии муосир ва низоми идоракунии пешрафта ба роҳ монда шудааст. дастгоҳу таҷҳизоти насли нав барои ташхис, муайян намудани сифати омозҳо ва табобати саривақтӣ омили муҳими дастёбӣ ба натиҷаҳои мусбӣ дар ташхису табобат арзёбӣ мегардад. бо мақсади ғанигардонии таҷрибаи табибон ва омӯзиши усулҳои нави табобати бемории саратон бо ибтикори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ пайваста маҳфилҳои омӯзишӣ ва ҳамоишҳои илмӣ назариявӣ роҳандозӣ мегардад. дар ҳошияи рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди бемории саратон дар марказ ин навбат конфронси илмӣ амалӣ доир гашт ки дар он намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, роҳбарият ва табибони маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни ҳамоиш қайд гардид ки масъалаи дарёфт ва ташхису табобати бемории саратон дар мамлакат аз ҷумла тавассути такмил додани усулҳои табобат, васеъ кардани барномаҳои ташхиси барвақт ва ҳамкории фаъоли байналмилалӣ имрӯз самарабахш амалӣ карда мешавад. ҳадаф аз роҳандозии чунин иқдом пеш аз ҳама бештар намудани маълумотнокӣ нисбат ба роҳҳои пешгирӣ ва саривақт ба табобат фаро гирифтани беморон ва дасткашӣ аз омилҳои зараровар мебошад. изҳор гардид ки дар вақти кӯтоҳ низоми корбарӣ ва таҷҳизондани марказ ва зерсохторҳои он бо таҷҳизоти муосир амалӣ гардида сифати хизматрасонӣ ба сокинон боз ҳам беҳтар карда мешавад. дар марказ пойгоҳҳои кафедраҳои илмӣ донишгоҳи давлатии тибби тоҷикистон ба номи аввали ибни сино қарор дорад. донишкадаи баъди дипломӣ кормандони соҳаи тандурустӣ кафедраи саратоншиносӣ фаъолият дорад. кафедраи ҷарроҳии донишгоҳи миллии тоҷикистон ки дар марказ фаъолият дорад. устодон ба донишҷӯён ва аспирантҳо ва ординаторҳои клиникӣ, интернҳои клиникӣ яъне таҷриба меомӯзанд. сатҳи гирифторшавӣ ба бемории саратон дар ҷаҳон солҳои охир зиёд ба қайд гирифта шудааст ки омилҳои пайдоиши он гуногунанд. истеъмоли ғизои пастсифат, машрубот ва тамоку аз ҷумлаи воситаҳои гирифторкунанда ба бемории саратон то ҳол боқӣ мондаанд. имрӯз дар маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ ва зерсохторҳои он ба масъалаи баланд бардоштани дастрасии кӯмаки онкологӣ ба аҳолӣ диққати махсус дода мешавад. кадрои ҷавони мо дар ҷумҳурии исломии эрон, дар федератсияи россия, дар озарбойҷон, дар франсия, дар ҷумҳурии мардуми чин таҷрибаомӯзӣ карда айни ҳол бисёр ҷарроҳиҳои малаинвазиви ҷарроҳие ки бо роҳи эндоскопӣ ба роҳ монда шуд, чуне ки дар дигар давлатҳо ҳамин роҳи ҷарроҳӣ ба роҳ монда шуд, айни ҳол дар муассиса гузаронида мешавад.
табибони марказ ба муайянкунии барвақтии беморӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа медиҳанд, зеро ташхиси саривақтӣ имкони табобати муваффақро ба таври назаррас зиёд менамояд. рушди соҳаи варзиш дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта. Варзишгарони кишвар пайваста ҳавасманд гардонида мешаванд. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров мусобиқаи зимистона оид ба варзиши сабук баргузор гардид, ки дар он беш аз 200 нафар навраст иштирок карданд. гузориши ҳамкорони мо. солҳои охир давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори намудҳои миллӣ ҳамчунин ба намудҳои олимпии варзиш диққати ҷиддӣ зоҳир мекунанд. бо мақсади оммавият бахшидан ба ин намудҳои варзиш дар бисёр маркази шаҳру ноҳияи кишвар чорабиниҳои мухталифи варзишӣ баргузор мегарданд. дар ноҳияи бобоҷон ғафуриви вилояти Суғд мусобиқаи бошукӯҳи замистона оид ба варзиши сабук баргузор гардид. дар ин чорабинии варзишӣ ки бо мақсади муайян намудани дастаи мунтахаби ноҳия оид ба варзиши сабук ҷиҳати иштирок дар мусобиқаи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ оид ба ин намуди варзиш роҳандозӣ гардид, 266 нафар наврасон аз ҷамоатҳо шаҳраку деҳоти ин ноҳия иштирок карда моҳоратсанҷӣ намуданд. мусобиқа аз рӯи намудҳои давидан дар масофаҳои 60, 200, 800, ҷаҳидан ба дарозӣ ва баландӣ, партофтани гулӯла, найза ва диск, ҳамчунин эстафетаи 4x400 байни ҷавонписарон ва ҷавондухтарон ҷараён гирифт. мавриди зикр аст, ки намуди варзиши сабук дар вилояти Суғд асосан дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ва мастчоҳ рушд ёфта ва варзишгарони ин ноҳияҳо дар мусобиқаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ вилояти Суғдро маъруф менамоянд. мусобиқаи варзиши сабук дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифта, мураббиён ва роҳбарони дастаҳо беҳтаринҳоро муайян карданд, то ки дар ҳайати дастаи мунтахаб рӯзҳои 8-9 феврал дар мусобиқаи вилоятӣ ва баъдан дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок намоянд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. саломату хонобод бимонед. чойи сиёҳ бо ширинии махмалии манго ва аромати ҷалбкунандаи личи. Тес Фэнтези, фантазияи чойи пурдурахш. ин ҳолат дар ҳар хона метавонад рух диҳад. баъзан фаромӯш мекунед ки ин ҷойҳои холиро пур кунед. ёвар дар ин ҳолат роҳи дурусти ҳал аст. барои субҳонаи хушмазза ва хотирмон будани маҳсулоти тару тоза дар хона кофӣ аст. номгӯи зиёди маҳсулоти ба завқи шумо ҷавобгӯ замина барои як субҳи пурнишод аст. хонаводаи шумо сазовори дастурхони пурнозу неъмат аст. очаҷон пага ба мактаб? Паго духтарам. акнун таътил тамом, ба мактаб бояд рафт. ҳаловат ва мӯъҷизаи бардавомро дар оила бо маҳсулот аз ёвар таҷриба кун.